This is a collaboration from the government and the Samdabi property. So kalau kita ada rumah, test market is dekat Elmina lah. Kalau kita ada rumah, kita boleh lease kan, kita boleh sewakan atap rumah kita untuk dipasang dengan solar lebih kurang kapasiti 10 kW peak. So dengan kapasiti ni kita akan export kepada grid. So how it works, contoh normally kita bayar bill around 52 sen per kilowatt hour. Kita cost untuk install solar panel dekat atas bumbung kita, the cost is around 25 cents, 23 cents per kilowatt hour. Okay, so there's a big gap. So kemungkinan kita akan reach around 30 cents or 35 cents, dan selebih tu akan bahagilah kepada to the government and to our savings in terms of energy savings lah yang kita akan enjoy. The only problem is in terms of implementation lah. So di mana sekarang kita tengok implementation di Elmina lah. So kita akan tengok implementation akan datang in terms of grid dan juga connectivity untuk ekspor tenaga. Kenapa jadi problem? Sebab kita nak ekspor solar plant ni, bukan semua grid is suitable lah. Kalau area rumah-rumah lama kat kampung, tak boleh. We need to ensure the grid is suitable lah dulu. Then we can export and inject solar power kepada grid lah. Sebab it's different, contoh macam gas ke, contoh macam coal, it's different sebab they can supply 24 hours and it's quite easy to do the picking lah in terms of frequency kepada demand. Tapi kalau solar power plant ni, dia 44 hours saja per day, the peak. So around 6 hours per day, average 4 hours per day, so tak banyak. So the grid need to be ready for the variability of the supply lah. This is good idea, a very good idea, sebab kalau nak install capacity around 10 kilowatt peak ke atas bumbung rumah kita sendiri, the cost is around 40,000. So no one is gonna fork out 40,000 just to install solar and to see reduction. Not everyone can afford lah. So this is good program. Kita sewakan je rumah atap kita, sebab bukan kita buat apa pun atas atap kan. Bukan kita buat barbecue pun atas atap kita. So that's one, in terms of renewable energy. Second one juga iaitu hydrogen. So hydrogen ni is focusing more to Sarawak, yang mana kita tengok Chief Minister Datuk Patinggi Johari announce untuk buat projek hydroelectric dan juga production of green hydrogen with a capacity up 160,000 ton per year. So that's a lot of green hydrogen that will be exported to other countries lah. So this is a booming industry. Okay, the third ialah bioenergy yang kita akan guna implement in terms of production of biomass, in terms of biomass pellet, kita ada wood fiber, dan kita akan juga buat co-firing lah in terms of coal power plant. The main power plant mungkin kita akan masukkan sedikit biomass. So mungkin kalau contoh coal, daripada 100% coal, tetap 90% coal dan juga 10% biomass. We reduce a bit in terms of carbon emission lah. So yang keempat is green mobility. So this green mobility is focusing on EV charger, so in terms of mobility of energy lah, and juga hydrogen punya pumping station. So this is also a big step yang kita tak nampak lagi in terms of hydrogen, tapi kita dah nampak dah in terms of electric vehicle punya pumping station. The fifth one is carbon capture, CCU. Carbon capture and storage ni kita akan gunakan the old gas field dan juga oil field untuk masukkan carbon lah untuk storage dalam tu. Kalau kita tengok kepada sejarah, apa yang berlaku kepada solar, apa yang berlaku kepada wind. Bila solar masuk dalam Malaysia around tahun 2011, 2012, kita tak jangka solar akan jadi menaik begitu cepat dalam masa 10 tahun. Sama juga di luar negara in terms of wind energy, kita tak sangka wind energy ni akan naik begitu pantas. Sama juga solar dan juga wind energy.